So yun guys, ngayon ay 3 days old na yung ating hito fry. Magpapakain tayo ng itlog guys. Wala kasi akong live pods dito guys eh. Maganda sana kung live pods yun. Pero hindi pa ako nakatry ng live pods guys. Tapos kainin nyo muna yung ito. Ito lang guys yung ipapakain nyo sa inyong hito fry guys. Lagay nyo sa net guys. No? Dapat may net guys ha, para maging pino-pino sa. Yan siya tubig guys. Parang gatas na yan lalabas niya guys. Yan lang guys ha, tunawin nyo sa ano guys. Yan. Tapos guys, ilagay nyo dito sa ano, buti. Para makontrol nyo guys. Ito na yung 3 days old nating hito fry guys. Yan na sila guys. Yan. Kapal din yan guys, oh. Ito. Ano sila guys, oh? Oh. Yan, puro ito yan guys. Yan. 3 breeder lang yan guys. Sa pagpapakain guys, ganito lang yung ginagawa ko. Sa gilid kayo guys magpaano. Yan. Sa gilid yan kasi sila eh. Ikutin nyo guys yung inyong box. Ikutin nyo. Pakain. Kasi yung iba tamad yan eh. Katulad din sa'yo tamad. Okay na yan guys. Isang box pa doon. Dito na guys sa kabila. Ganun pa rin guys. Sa gilid pa rin guys. Yan. Ikutin nyo lang yan guys. Maganda sana kung may supplier tayo ng live foods guys. So yun lang guys. Maraming salamat sa panood.